मैं बड़े अरसे से खामोश हूँ और उसकी वजह यह है कि मैं बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और मैंने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की है। अभी भी जो वाक़या रूनुमा हुआ सबके सामने है और उस सिलसिले में पार्टी ने हमें शो कॉज नोटिस इशू किए। मैंने अपने शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया है और इस चीज़ को मुनासिब समझते हुए पार्टी के आला ओहदे से इस्तीफ़ा भी दिया है। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह ये कि मैं इस प्रोसेस में बिलीव करता हूँ, मैं अपने पार्टी के सिस्टम्स में बिलीव करता हूँ और मुझे अपनी पार्टी की क़यादत के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। इसलिए बतौर डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर मैंने इस्तीफ़ा दिया ताकि मेरे साथ कोई ऐसा सलूक ना हो जो बाकी एमएनएस के साथ नहीं हो रहा और बराबर ट्रीट किया जाए। मैं इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद इस पर इसलिए कोई बात करना पसंद नहीं करता कि अभी यह मामला मेरी पार्टी की क़यादत के सामने है और पार्टी की क़यादत ने फ़ैसला करना है। जो पार्टी की क़यादत फ़ैसला करेगी उसको सरे खम तस्लीम करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माजी में भी जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ वक्त बिताया है और बहुत सारे मीडिया के ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ पार्लियामान में और दीगर जगहों पर इंटरेक्ट करते रहे हैं, उनको पता है लगी लिपटी करने वाला मैं हूँ नहीं। हकायक जो हैं वो अपनी पार्टी को बता चुका हूँ। कल एक बड़ा अहम इजलास पेशावर में पार्टी की लीडरशिप ने बुलाया जिसमें तमाम टिकट होल्डर्स, एमएनएज, एमपीएज और पार्टी के कायदीन को बुलाया गया था। बतौर पार्टी के एक वर्कर के, बतौर एक मुंतखब नुमाइंदे के, बतौर एक मेंबर कौमी असम्बली के जिसको NA 150 की आवाम ने इमरान खान के नाम पे वोट दिया था, मैंने भी उसमें शिरकत की। पार्टी की क़यादत से भी मुलाकात करने का मौका मिला, अपने कॉलीग्स एमएनए और एमपीएस के साथ भी मुलाकात करने का मौका मिला और वर्करों से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला। इंशाअल्लाह जैसे कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा और उन्हीं के उस अहद को रीइटरेट करते हुए मैं कहूँगा, कल भी जमात के साथ खड़े थे, आज भी जमात के साथ खड़े हैं और मुझे बिल्कुल कोई शर्म नहीं है ये बात कहते हुए कि मेरे ख़ानदान ने और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातिर जितनी कुर्बानी दी है, मेरा ओपन चैलेंज है कोई बंदा मुझे साबित कर दे हमारे से ज़्यादा किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ कौमी असम्बली का जिसने इमरान खान के कहने पे 2 दफ़ा कौमी और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। मैं वो वाहिद मेंबर हूँ जो कौमी असम्बली के अंदर से अगवा किया गया। मैं वो मेंबर हूँ कौमी असम्बली का जिसके ऊपर आज भी 56 से ज़ायद दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। मैं वो बेटा हूँ जिसका बाप 10 साल की कैद भोग रहा है साइफर केस के अंदर। मैंने और मेरे ख़ानदान ने ये सारे अमल में से गुजरे हैं। इम्तिहान इंसान पे आते हैं, इम्तिहान आएंगे, पहले भी आए हैं। खंदा पेशानी से हमने इम्तिहानों को फेस किया है और मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसमें कामयाब किया है। मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पे अभी भी पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें कामयाब करेगा। जहाँ तक बात है पार्टी की सीनियर लीडरशिप की, वो अपना फैसला करेंगी। जहाँ तक सवाल है मेरा बतौर तहरीक इंसाफ के कारकुन के, इंशाअल्लाह 24 तारीख को भी अपने हल्के के अवाम के साथ, मुल्तान के अवाम के साथ इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर इंशाअल्लाह बाहर निकलेंगे और ये वक्त साबित करेगा और आपके कैमरे की आंख देखेगी कि इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमने इस तहरीक को ओहदों के लिए या ज़ाती मफाद के लिए नहीं ज्वाइन किया था। हमने इमरान खान को ज्वाइन किया था इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क को सही राह पे लगाने के लिए। और इंशाअल्लाह उस जंग के अंदर अभी भी एक अदना सा कारकुन की तरह, एक अदना सा फौजी की तरह, एक अदना सा सिपाही की तरह काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं आज शाह महमूद कुरैशी साहब को पिंडी ATC अदालत में पेश किया गया। उन पर अभी 25 तारीख को मज़ीद कार्रवाई होगी। वो सब आपको मालूमात हैं। जो अहम बात है मैं वो करना चाहती हूँ। उनका पाकिस्तान की आवाम के लिए एक पैगाम था, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए और वर्कर्स के लिए, मगर सब पाकिस्तान के आवाम के लिए। 24 तारीख को जो इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कॉल दी है वो हम सब के लिए बहुत अहम है। ये कॉल जो है ये पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं कि जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो, अगर हम चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, अगर हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में हो, तो हमें निकलना होगा।
آپ نے دیکھا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کس طرح آزاد عدلیہ پہ ایک بہت بڑی ضرب لگائی گئی ہے اور کس طرح کوشش کی گئی ہے ججز کو محکوم کرنے کی. اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا 8 فروری کو کس طرح پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے گناہ غریب کارکنان کو جیلوں عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, جیلوں میں وہ پڑے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ملٹری کورٹس میں ہیں, ملٹری حراست میں ہیں, ان کو نہ کوئی ان کی سنوائی ہوتی ہے, نہ ان کے خاندانوں سے ملاقات ہوتی ہے. لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ اس ملک میں انٹرنیٹ تک پر پابندی ہے, اس پر بندش ہے. آج کل فتویٰ بھی جاری ہو گیا وی پی این پر بھی کہ اب وہ بھی اسلام کے خلاف ہیں, مگر حکومت بھی استعمال کرتی ہے, ہمارا ہر ادارہ اسے استعمال کرتا ہے, کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آج کی ریالٹی ہے, اس سے تو کوئی آنکھ نہیں چرا سکتا. ریاست نے فیصلہ کرنا ہے, حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی, ہمیں اپنی سمت درست کرنی ہوگی, مگر اس کے لیے پاکستان کی عوام ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. 24 تاریخ کو جو عمران خان صاحب کی فائنل کال ہے اس کے اندر شرکت کر کے آپ اپنی آواز بلند کریں. بنیادی انسانی حقوق کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے, اور آپ کا مینڈیٹ جو 8 فروری کو چوری کیا گیا تھا اس مینڈیٹ کی بحالی کے لیے. اگر ہم یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو جو ووٹ کی اہمیت ہے, جو ووٹ کی وقت ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں پھر بھولنی ہوگی. پھر ووٹ نہیں ڈلے گا, پھر صرف لوگ چنتخب ہوں گے. ابھی تو پھر بھی کچھ لوگ ایوانوں میں منتخب ہو کر آئے ہیں, کچھ لوگ چنتخب ہو کر آئے ہیں, مگر اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی اور ہم نے اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے جدوجہد نہ کی تو پھر آپ کے جتنے بھی آپ کی پارلیمان ہے اس میں صرف چنتخب لوگ بیٹھا کریں گے. اور آپ نے دیکھ لی ان کی بے حسی. پنجاب حکومت وہی حکومت ہے جہاں کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ الیکشن نہیں جیتی ہیں, انہیں تو چن کر وہاں پر رکھا گیا ہے, اور آپ نے دیکھ لی ان کی بے حسی. پنجاب کے لوگ سانس نہیں لے پا رہے, لاہور کے لوگ ہوں, ملتان کے لوگ ہوں, وہ سانس نہیں لے پا رہے, مگر پوری اعلیٰ قیادت مسلم لیگ نواز کی پہلے جنیوا تھی اور اب لندن بیٹھی ہے. تو یہ بے حسی ہی پھر آپ کا مقدر ہوگی اگر آپ 24 تاریخ کو نہ نکلے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اس ملک میں اپنے حقوق کے لیے, اپنے آئین کے لیے, جمہوریت کے لیے, اور اس انسان کے لیے جو 1.5 سال سے پابند سلاسل ہے, قید تنہائی میں ہے, اس کے اوپر ہر ظلم کیا گیا. آپ سب جانتے ہیں 20 دن خان صاحب کو بند رکھا گیا, ان کے کمرے میں بجلی تک نہیں تھی, اندھیرے میں تھے, نہ کھانا ٹھیک دیا گیا, نہ کوئی بات کرنے کو, نہ کمرے سے نکالا گیا. یہ ہر انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی, اس کی دھجیاں اڑائی گئی. مگر اس سب کے باوجود وہ مرد کلندر وہیں کا وہیں ڈٹا ہوا کھڑا ہے, وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا. وہ یہ قربانی اپنے لیے نہیں دے رہا. اگر عمران خان صاحب آج یہ قربانی دے رہے ہیں تو وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے دے رہے ہیں, اس ملک کے لیے دے رہے ہیں. تو ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوں اور اس ملک کے لیے نکلیں, اپنے بچوں کے لیے نکلیں اور ان کے مستقبل کے لیے نکلیں. شکریہ.